السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء، أحبائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي، première année collège international. إذا بقينا في شابيتر 12، بدينا الدرس ديال لي droites remarquables dans un triangle، بمعنى المستقيمات الخاصة في المثلث. شفنا البارتي الأولى، شفنا بطبيعة الحال les propriétés principales dans la partie 1. Maintenant, on va étudier les bisectrices dans un triangle. D'accord? Les bisectrices dans un triangle, tout simplement, منصفات في المثلث. D'accord? إذا غنبداو كمرحلة أولى غادي نشوفوا الباراغراف الأولى بالنسبة لي bisectrices d'un triangle. D'accord? Premièrement, les bisectrices d'un triangle. Très bien. Alors, بالنسبة la propriété qui dépend les bisectrices d'un triangle, tout simplement, les bisectrices هي المنصفات ديال المثلث. Alors, déjà شفتيو في السنوات الماضية، شفتيو كيفاش خصوصا في السنة السادسة ابتدائي كيفاش كنحددوا les bisectrices d'un triangle. Alors, on va prendre un triangle, d'accord? Comme ça, un triangle. Le triangle ABC. Alors, السؤال مطروح كيفاش يمكن لينا نحددوا les bisectrices d'un triangle. Les bisectrices d'un triangle, تناخذوا les sommets. D'accord? A, B, C. Très bien. Alors, شنو غنديروا دابا؟ كناخذوا الكومبا بكار. Alors, ملي كناخذوا الكومبا كناخذوا الراس ديال الكومبا كنحطوه في النقطة A وكنرسموا واحد القوس. بطبيعة الحال ما كنغيروش الفتحة ديال الكومبا. Par exemple, واحد القوس comme ça. بالكومبا. Et finalement, يمكن لينا نغيروا الفتحة أو ما نغيروهاش كذلك. تنجيو لهاد لي دو بوين، تناخذ هاد النقطة، تنحط الراس ديال الكومبا عاوتاني بحال كي حطيت هنا، غنحط الراس ديال الكومبا هنايا. الوغ يجيني واحد القوس كوم سا، وتنغير لا بوزيسيون ديال راس الكومبا من هنا لهنا. تنجيب الكومبا هنا كتعطيني كوم سا، كتعطيني تقاطع ديال لي زارك، دو زارك، بمعنى القوسين كيتقاطعوا في هاد النقطة هادي. من بعد هاد النقطة مع هاد النقطة كنحدد لا بيسكتريس تيل كو هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل. الوغ هادي هي لا بيسكتريس الأولى. شنو كنديرو من بعد؟ كنقطو الكومة، داكوغ، كنمسحو لي زيتاب كاملين، كنمسحو، كنمشي لو بوان بي، لا ميم شوز، داكشي اللي درناه في لو بوان ا غنديرو في لو بوان بي. كناخدو كومبا، داكوغ، كنحدد القوسين، كنجيب كومبا عاوتاني لا ميم شوز، كتعطيني باغ اكزومبل هنا، عاوتاني لوطخ كوتي كتعطيني باغ اكزومبل هكا. الوغ هاد لو بوان هادي هي اللي كتحدد لنا ان دوزيام بيسكتريس. Deuxième bisectrice. Donc pour le troisième, alors بالنسبة للثالث بلا ما نرسمو. علاش؟ لأن الثالث سي سور غادي يدوز من هاد النقطة. L'intersection entre les deux bisectrices de A et B passe par C. D'accord? Passe par C.
Alors finalement تعطينا هاد l'angle كتساوي هاد l'angle. هاد l'angle هادي كتساوي هاد l'angle هادي. Alors on trouve les bisectrices d'un triangle. Donc les bisectrices d'un triangle, alors les bisectrices sont concurrentes en un point qui est le cercle, d'accord, qui est le cercle qui est le centre du cercle inscrit. يعني هانتوما لاحظوا معايا خدينا هاد les trois. D'accord? Le point, le centre, c'est O. Alors qu'il y a le cercle qui passe par les trois positions. D'accord? Telles que, par exemple, une clé dit A'. Pardon. L'autre côté. Elle dit A', elle dit B'. Bien sûr, elle dit C'. Tel que OA' égale OB' égale OC'. Égale, bien sûr, égale le rayon du cercle de centre O, ce qu'on appelle cercle inscrit. Maintenant, الدائرة المحاطة بالمثلث. D'accord? Donc, il y a les propriétés qui dépend les bisectrices. Maintenant, on va passer par la troisième chapitre, les hauteurs. D'accord? Les hauteurs. Alors, on a le R, on va prendre ici R, OA' égale OB' égale OC' est égal à OR. D'accord? Maintenant, on va passer par troisième chapitre, les hauteurs. Les hauteurs. Troisième chapitre, les hauteurs. Alors, on chauffe la hauteur d'un triangle. D'accord? La hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle. Alors, la définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la hauteur? Donc, la hauteur d'un triangle est la droite qui passe par l'un des sommets, d'accord? Qui passe par l'un des sommets de ce triangle est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc, كيفاش غادي نفهموا هذه القضية هذه اللي قلنا باش نفهموها ناخذوا exemple. D'accord, ناخذ exemple باش نفهموا المعنى ديال la hauteur d'un triangle. Alors شنو غندير؟ غادي ناخذ un triangle. D'accord? Là, c'est un triangle. On a un triangle semi ABC toujours. Alors, comme ça, vous avez la hauteur d'un triangle est la droite. يعني ارتفاع مثلث هو عبارة عن مستقيم. هذا المستقيم ملي كيدوز من لو سومي. باغ اكزومبل باش نجي ناخذ انايا واحد لو سومي ساهل، ناخذ هذا لو سومي هذا بي. Alors شنو غادي نحتاج؟ غنحتاج le triangle. Alors,
triangle كيفاش غنديرولو؟ tout simplement كنحاولوا ناخدو le perpendiculaire. Allez, le perpendiculaire. D'accord? Ici. Donc là, on a la hauteur perpendiculaire. Qu'on met D. Donc la droite D et la hauteur d'un triangle, ou bien la droite D et la hauteur du triangle ABC au sommet B. D'accord? La droite D et la hauteur du triangle ABC au sommet B. La même chose qui est la hauteur sur le sommet A. La hauteur sur le sommet C. D'accord? Très bien. Alors, donc, propriété, les hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un seul point appelé orthocentre. Et maintenant, شنو هي orthocentre؟ هو مركز ثقل المثلث. alors هنا إلا زدنا حددنا لو دوزيام. alors نتابعوا معايا هنا غنحاول نقلب le triangle comme ça. Oui. نحدد la hauteur الثانية. alors هاد لو بوان هاد النقطة هادي كتسمى centre. هاد لو centre هذا كيتسمى orthocentre. est appelé هاد النقطة تسمى نسميها H et est appelé orthocentre. H est appelé orthocentre. D'accord? Très bien. Donc, كاين واحد le cas particulier. Alors, il y a un triangle isocèle. Alors, on a le travail différent un peu pour les hauteurs. D'accord? Pour les hauteurs. Alors, on a un cas particulier. D'accord? H est appelé orthocentre. مركز ثقل المثلث. Orthocentre d'un triangle. Maintenant, on va passer par des cas particuliers qu'on va étudier tout simplement. Alors, dans un triangle isocèle, en A, la hauteur, il y a la bisectrice. D'accord? Et maintenant, le مثلث متساوي الساقين كيكون عندنا dans le point A. هانتوما لاحظوا معايا هنا غناخد cas particulier. Donc ناخد le premier cas. Le premier cas غادي ناخد بالنسبة le triangle isocèle. D'accord? Pour le triangle isocèle. Alors, un triangle isocèle, tout simplement, un dos, d'accord, ABC. Donc, lorsqu'on va prendre
la droite qui passe par A est perpendiculaire avec le milieu au point I, en même temps on a la bisectrice. بمعنى أن هذه الحالة la hauteur, la bisectrice issue de A et la médiatrice de la base BC. بمعنى أن هذا لا droite هذا المستقيم هذا راه عنده ثلاثة ديال السميات. la médiatrice. D'accord, la médiatrice. علاش؟ لأنه كيمر من منتصف وعمودي. و لا بيسكتريس. علاش؟ لأنه كيقسم الزاوية إلى قسمين. و دونك لاحظوا معايا هنا كاين 3 بروبريتي و ميم طون لا هوتور. واش لاحظتوا معايا؟ واش فهمتوا معايا لي كا بارتيكولير؟ دونك كا بارتيكولير إلا كان عندنا ان تريونغل ايزوسيل en A, d'accord. لاحظوا معايا هنا على ان لا droite qui passe par A عندها 3 ديال 3 نون. يمكننا نعتبروه لا ميدياتريس، علاش؟ لانه كيمر من المنتصف. كنا نعتبروه لا بيسكتريس منصف الزاويه بما انه كيقسم الزاويه الى قسمين. يمكننا نعتبروه كذلك ارتفاع في المثلث، علاش؟ لانه كيمر من A وعمودي على الضلع المقابل له. مفهوم؟ دونك هذا بالنسبه لو triangle isocèle. La même chose بالنسبه le triangle équilatéral. D'accord, dans un triangle équilatéral, qu'il a la hauteur, les bisectrices et la médiatrice du côté opposé sont confondus. Alors qu'est-ce que ça veut dire sont confondus? Et maintenant, le deuxième cas, pour le triangle équilatéral. انتم لاحظوا معايا بالنسبه لو تريونغل ايكويلاتيرال كوم سا. الوغ ان الاضلاع ديالو ايكويلاتيرال يعني مثلث متساوي الاضلاع. هانتوما ا بي سي خلاص كيمر من المنتصف. داكوغ بيربونديكولير، الزاويه كتقسم على جوج. كذلك هذه هنايا 60 دونك هنا 30 اتسيتيرا. هنا 30 من الجهه الاخرى، 30 هنا. الوغ 30 30 30 30 30 كيتقسم كذلك. اللي خصكم تعرفوه هو ان les cercles qui va schématiser dans le triangle, c'est que on a le cercle inscrit et le cercle circonscrit. Les deux à la fois. D'accord? Le cercle inscrit, بمعنى الدائرة المحاطة بالمثلث هي هذه inscrit، والدائرة المحيطة بالمثلث اللي هي circonscrit. D'accord؟ هذوما الخاصيات المرتبطة بالو تريونغل ايكويلاتيرال. بمعنى أن لو تريونغل ايكويلاتيرال عنده هاد لا ميدياتريس، لا بيسكتريس اي لا هوتور، ولكن بالنسبة لي سومي tous les sommets ديالو. Par contre le triangle isocèle, la médiatrice, la bisectrice, la hauteur كاينه غير بالنسبه لو سومي ا. هنا كاينين بثلاثه. اذا بالنسبه لهادو اللي كيتحققوا بثلاثه بيان سور تعطينا لو سيركل انسكري، الدائره المحاطه. وكتعطينا شكون هي اللي كتعطينا الدائره المحاطه؟ هي لا بيسكتريس، لي بيسكتريس دو تريونغل. شكون هي اللي كتعطينا الدائره المحيطه من المثلث؟ هي لي ميدياتريس. لي ميدياتريس هما اللي تيعطيونا الدائره المحيطه. هادشي شفناه في الحصه الماضيه في شابيتر 12. اي او ميم طون كاينه واحد النقطه اللي هي هذا هو السونتر. هذا السونتر هذا كنسميوه سونتر كونفوندو. D'accord?
Qu'est-ce que ça veut dire centre confondu? يعني فيه ثلاثة. فيه centre du cercle inscrit, centre du cercle circonscrit, ou fait en même temps fait le point orthocentre, بمعنى مركز اتحاد à la fois. D'accord? Donc هاد النقطة كتسمى حتى orthocentre. بمعنى أن هاد لو سونتر فيه ثلاثة ديال الخاصيات محققة فيه بثلاثة. داكوغ؟ إذا نهاية الدرس. شكرا على تفهمكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.